Good day, sir. I am Paul Ryan Laseo, BSE CE382, and this is my video output on our PCE36 laboratory activity number 9, which is to demonstrate the RGB LED activity using our Arduino. And for our activity, ang mujatan lang sa baliskadan ko, sir. So, hambali dyan, sir, based on the last 4 digits of your ID number and the digit color code below, create program that will automatically display. So, ang mujatan nga ibasihan kang atan nga activity for this RGB. Each column is on 2 seconds. Display green start. Sa start green, so nang imo ID number which is 3413, and then ma-end sa red ko, no. So, given sa atin dyan nga ginobra nga circuit, amo dyan nga circuit, no? And dapat supplyan natin power kag uploadan natin ka program. So since nga may ginobra nga program, upload natin na sa atin nga Arduino, supply kita. Dapat kuno mag-green, bepat siya. So next blue, so magto sa azure, magto sa magenta, kag magto sa may blue liwat, kag magto sa red. So patsen ko suga para makita atan gid. Green, blue, azure, magenta, and blue. Dason magto sa red. Dason ma-off ta na. Okay, so next activity. Lang tawag natin dyan. Next activity natin, na ang procedure, procedure number 3. Amo dyan nga rubrahan ko, no? Na each designated color must stay on at least 2 seconds before transitioning. Each transition effect must be completed within 5 seconds before period. Transition color must be, amo ka dyan dapat transition na kung blue to red, short, kung red to red ang longest, na amura ko natin nga obrahan kung clockwise, so kasikahan talot suga. So same circuit, mura pa natin na isla natin nga code. So maobra ka ta code natin, code switch. Okay, so upload natin ang atin nga para naka Arduino ka another code. Uploading, and then upload. So para makita gid natin, reset na natin na. Tawa natin na nga reset or patyon ta na isuga. Solo, and then reset. Para makita gid natin na from blue. Next natin yung color is for 5 seconds. So, bali ang mura sa RGB natin. If halin ka sa blue, pakadto ka sa azure, malibot ikaw nga counterclockwise, maagi sa magenta, padto sa green, padto sa azure, and then from azure, padto magenta, please ka naman mo nga libot, no? Liwat na, reset natin para makita agad natin. Na padto sa magenta, green, dason magto sa azure, na azure. Next, at after ka azure, dapat magenta ta na. Green na nagmagenta. Then after magenta, balik naman sa blue. Nagi sa green, padto sa azure, padto sa blue, na amorang atin nga result, no? I hope nga sakto dyan atin nga kan. So amora sa atin activity sa sigang kusuga. So that should be all, sir. So I am Paul Ryan Laseo of BSE CE382, sir, and I hope na bye.